आज्ञा को विषय गाइबा विशेष करी मां मानकर संख्या अधिक अछि तो मां मान को नै कि से विषयटा गाइबा ताले मां मान को नै कि आज्ञा विषय कोन विषय सेटा आज्ञा ताले मदन भाई ना हां हां आज्ञा प्रकृति रे ए विषय रो शिखिबा को मिलिबो कोन कोन गोटे मां बापा पुओ झ को केमितिया संस्कार दबा कथा हां हां पिला छ को केमिति बढ़ाइबा कथा आज्ञा हमें केमितिया संस्कार देले पिला आसे पळैले भाबो जे ना ना मैं पलाले का बोलते से आसी आज्ञा आज्ञा प्रकृति रे गोटे बापा मां पुओ झ को केमितिया बढ़ाइबा दरकार हां हां मां माने पद्म पुराण रो कथा आज्ञा विषयटियो नाम हला कोन कोन ना आशीर्वाद आमे जो आशीर्वाद बोली शब्दटा कहूचे आज्ञा आज्ञा आशीर्वाद प्रथम रे किए काहाकू देइथिले हां हां आशीर्वाद शब्दर उत्पत्ति की परिभाव रे हैला आशीर्वाद शब्दर अर्थ कोन आलोचना करिबा विषयटियो नाम हला कोन पद्म पुराण रो कथा आशीर्वाद हैला अरे जयंती राज्य रे ए जयंती केसरिया अरे हस्ती घोड़ा आसीमा अरे हस्ती घोड़ा आसीमा ए अछि अमूल्य रतन लक्ष्य देवर ज्ञानी समाज बापा माने मां माने पुणी थरे कहि रखुची विषयटियो नाम कोन कोन पद्म पुराण रो कथा आशीर्वाद मने रहिला आज्ञा आज्ञा जयंती बोली गोटिए राज्य थिला हां 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 ये जयंती राज्य रे जजाति केसरी नामक आज्ञा जने राजा राजूती करूथिले राजा थिले सत्यवंत न्यायवंत गुणवंत राजा हां हां आज्ञा प्रत्येक दिन प्रजा मानक तांकर पुओ झियो बोली पालन करूथिले आज्ञा आज्ञा बहुत भल राजा थिले हां 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 आज्ञा ताले राजांकर राज्यटी देखिबा को केते सुंदर थिला सुनिबा आज्ञा ताहाले सुन आरंभ करो आज्ञा पदुटिए छंद आनिबा हां हां कवि होछन्ती कृष्ण प्रसाद बसु राज्य केमिति देखा जाउची केमिति हे अमरावती कटक आजिरी नगर छटक कटकर ईसना मन सबुरे भालो रे भालो मन सबुरे भालो रे भालो मन सबुरे हे विराट दुर्ग फाटक अतिक्रमी बाकुलक तीरे मात्र भय करे सदा बहिरे भालो रे भालो सदा बहिरे हे भालो रे भालो सदा बहिरे हे हे सुशासन थिला राज्य रे सुशासन थिला राज्य ये प्रजा कुल थिले अति रे सर्वरे शासन आज्ञा अमरावती कटक कहिले कोन इंद्रंकर भुवन एते सुंदर राज्य हां हां आज्ञा इंद्रंक राज्य मध्ये हार मानिबो हीरा नीला मोती माणिक्य एपरि कि अष्टरत्न धातु कुनी कि राज्य निर्माण करा जायथिला हां 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 एते सुंदर राज्य थिला आज्ञा एते बड़ बड़ पाचरी निर्माण करा जायथिला हां हां शत्रु भय करूथिले ए राज्य भीतर को पसिबा पाई बहुत धनी राजा थिले जजाति केसरी ताहले आज्ञा राजांको राज्यटी देखिबा को अष्टरत्न धातुरे तेरी राज्य अचलाचल संपत्ति राजांकर आज्ञा ए राजा जेहेतु अछंती आज्ञा रानी मध्य तो थिबे आज्ञा रानींकर नाम कोन थिला सुनिबा आज्ञा ताहाले सुनो आरंभ करो अरे यशोधरा नामे थिले हां हां हे राजांकर रानी राजांकर रानी आहे राजांकर रानी यशोधरा
କହୁ ନାରାୟଣ ଆଏ ତୁ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଆହେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଏ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନା ଜନ ହେବ ଆଲୋଚନ ଆହେ ହେବ ଆଲୋଚନ ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେ ମୋର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଥିଲେ ବେ ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଯଶୋଧାରା ରାଣୀ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପତିବ୍ରତା ବା ସତୀ ନାରୀ ହଁ ହଁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ହଁ 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 ବହୁତ ଭଲ ରାଣୀ ଥିଲେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ରାଣୀ ଥିଲେ ପତିବ୍ରତା ବା ସତୀ ନାରୀ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୁଟେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏ ରାଣୀ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗୃହିଣୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ କଣ କରିବା ଦରକାର ଟିକେ ବୁଝାଅ ଏ ମା ମାନେ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାହେଲେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୁଟିଏ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆଣିବା ହଁ ହଁ ମା ମାନେ ଭାଗବତରେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ କଣ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଭାଗବତର ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଦ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପଦୁଟିଏ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ମା ମାନେ କଥାଟି ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଙ୍ଗତେ ହଁ ହଁ ଏ ନାରାୟଣ ଅଣ ବୁଝିବ ଗୋରୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜିବ ଗରୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜିବ ଗରୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେଶ ନ ମେଲିବା ବଚନ ନ କହିବା ବହୁ ବଚନ ନ କହିବା ବହୁ ବଚନ ନ କହିବା